Yamma yimri mersembe ton Norbert Zongo yamma yimri mersembe ton geso zu wakat kanga nan pusila ni wuto enti wakata met le pantaba na sosnetaba sosrame ya senkene ni wisra dal bangeti ya wuto ladman arbra arfa gil chepi bangeti sindengti tompa mat sohon tasa tedken sene sosra pour bangeti runda nango mane yamma senkene université ne lycée ramba san nataba man sene sombo tournoi athlétisme la Baltonro ral bangeti tumda para kulemse tidna wa torompa mi rendati e gese ina le widgila me sinkene sene championnat para kulemse weekend a son lo rafan gil kapimi mintia RCK ya Rona Gandora na lebenti gomane am sinkene coupe du Faso afin gil kapi ya émission kangapora jeune premier ni wongo idna pusa maya sen sawro na pusa get ba fangil capitaine le pamata arba ni wisar so mum ni sembe edamti et pama Antoine Luna lele yisem same ti yela fa chapi na yiwala se ton la ni mbudo me hendati ya nyoko Antonio voilà il pousse la barakati city arbando war kazindi ti to min kidam ti dagambe kudro rewla percoin bon ya il kan kitit kazin arbarari la runno waye wonta gar pore fama na gadam baro ngel bur kabe ralla wam sinda wili ti lo ga rundat pama so son tara yemre ya bam ya sene tumda tor saba antiglig sumbonte coupe université ne lycée rambas na taba no nu saba la ronda ya Abdul Razak Pare ya woto bam yam ya tumda tor sabo yasira mbia tumda tor sabo mbia tumda président pour un bousso pour un imbu de fin et capte mon naba parce que bamme zakasera la ton final bid dans stade municipal Joseph Konombo Zuguma donc il pour un barka suya no yam sakn nande ton zabra woto yam plateau zuga naman ton compétition nous sommes autour la 5e édition vous qu'on soit bilan né yamba nimbu de fin ton bangé te ya sida ton ya jeune c'est le bout kabe na wa 15 sera pour te nanti sa mort ngom moro tone et ya nerato wa passe pas auto ton ndere passe pas les pare ral bangeti wat hambilga tumda para kulima sene weekend son lorayi stade Joseph voilà Joseph Gafari Konombo voilà donc attends comment ça mon maman hein j'ai qui c'est ça mon maman Joseph donc bangeti ya ototo nanton ron tigisene université ram kateka zekam passen lycée ram kateka na anton titumda ibel la 26 sindengti wali ram pama pare Abdul Razak na kengamen tigestumda sin yitoto ya Université Norbert Zongo en Yigandauro tournoi de football ninga sembena ranu sabzingi obsembonti ko failu ya championnat d'athlétisme en zekam pass no football semano ko Université Ramba ne lycée Ramba to boire hataba final l'absentant ne Institut International de Management obsembonti IIM kwaikwairan kuduramba ton rame na wilgup ton don tasa topsidia gandado balsen sing ne wikamenga Université Norbert Zong balton de ban nanton rame lebe suivi fu obsem pam penalty lour pori lati ti balla singer minute pila nu poron wa bala ya bi kanga men nan talbon tontan c'est une mi-temps obsem vous sen lebran yiki Université Norbert Zongo quel sidwidiga me top toyame bala ya senta hal bia tambo lab nanton ron sui c'est une finale kanga pora nan yigandaura c'est une net leninga sen tigliga tum ninga obsem bonti ko fay luan fa gil son wangili ya sunoro bala tum da yi wapsen date. Ok, vraiment, la situation, ton marame, n'a manqué de retourner. Et si nous, parce que comme ça, c'est d'abord que sans pour que donc pour un win barca, comme pour un médiarama, et tout ça. Donc, tout le monde tombe pas, donc, pas de la rencontre, ton bulbule, tout le monde n'a ton équipe ça, compétition. Université Norbert Zonsi Yigandoro, abri cassé un trophée, un zinc passe nous kundambu totore c'est un tumda pang sentazini ninga chitame si ronda si yena ora nu saba Université Ramba ni lycée Ram Kateka on to wonke tumda pora
université ban pista la zaka nakala nato le visera balla nato pante ikibe mo buga wato final kanga kan municipal ka zabra juma sa zabra ya binda matawo zina tawo to ya waka bobo ni kuru nataba nata competition donc binda mai yiwu yime damba to wana wala final la zabra sana équipe la ninga sin ya yibin saban sin ya Institut International de Management bamnan pama kumbu totore la blebn le wilik tuwo tonewa abna sit sokol rameng sombo sna yila ti tomda na ora yobin saban bitars ratora zin neba ti pari ksen kumbonga yi ral watson wilik tilura e a ototo e anora nu saba pipi ya boy wankiti am tigil tum kanga ton na tigil tum kanga wa ya tonda kit lycée tonda mamyi LTO DG donc ça on voit ni IGBF dans Calibi tout dans bloc IGBF donc ça il y a un pour moi là même zapa ton nyeta ba bon est-ce que ton kana organiser boumu na ton kiti tu ton ka bien etaba ton pa ton il sera pas la netaba bank taba tinye pas son cela donc yuzu la ton men singa ton singa la woto wa bipela bana singla bumbala bulbulu la wadi kat moye le ba moyem nembe yelan diktoto wa neba samara ton ya si ton na jeune si e munigi biya ya si ton yuma ka woyi la ton yama ya wuso donc yin la ton ken yi ton ya tari bon non de na mo halab na banki donc yin pour mo la ton ken banga ton itine woto comme Burkina Ouagadougou les TVA pour enfin ton pas organiser là parce que ton ancienne première édition ton de équipe yida équipe pétan la zaka selon au niveau de lycée de Massa donc ton yibo ton était bon ton nana bobo ya bulbula bobo mais watna la université de moment y ton était ah tu ton ton lycée de moment quand université de moment là ton qui université de moment pour moi là ton waga un petit ton bobo tu ronda couronara. Donc c'est à dire que bon fanton ton singa ton dans tara nonum ni tumna ton ta nonum ni bala wenge y kito ton kanapsa ya city ni dakat ne ba dakata ton confiance la confiance la kabewa ina non ton na mandala rana ti same wuso ton so ni de 20 balles ton kana 20 ton le ba pour mbala ti ay ya gidbo donc vraiment et pour en baraka d'accord Antonio den zule be tum na pour en yam yelam ti ya manti ranno yam jin sonti veriati ili bebene wuligam ti yam tara ne ben songo yambi ya sire tonta ne ben songo tondo pipi ya sire pour en baraka la nerma menga nam pour wuso ya directeur du stade municipal là akika rokngana na kabe men ngodo yoro e do yoro bunyinga rora na kilin gas normal na tum ko na man ko ton nay ran kana jemi la ton man na mi ya monsieur ya afirma yen bala donc vraiment wona ko yon wolum ta kenin songor be ko yimisara balla ti ringaro ngani fa da nay to la mais pour Fonds national pour la promotion du sport et de loisirs bam me songra ton depuis ta yuma ni woto la bam songo ton na donc ni ma ba mi nyinga la ton ti bul fu la ronda ton 5e édition nous 5e édition ronda la bam da na kazine fa bum fa na singi pilier mbe fana ka te pilier kan na kabibala ya compliqué katoni donc bam ton me di bam zugumbala na ton yik bil fu la akika ton pour la barkuso parce que abana na kazine ton me sur le zuga da na itu woni ma bam nyinga la ronna ton na singni no na ton ya awila mo en ken bil la ton azu la nem ti yam yelam ti ya ICBF wan yalsa la yam libran sing tumna la nem ti ICBF me libran li wame tumna tara wona ya sira ICBF le bon wame la ton be ICBF wa ton wa yikemi ndadi bon ni awoto ton kana ICBF singa ton kana basida la ton est na ba pour moi la ton c'est ne ba men wata ni pression le bra a zara wakata tami école la mameng le bon bon de wakata tami wa fon ji fokana mambumu école le ti wakata tami to de bon ya woto le bra singa bala ya ton na sing bulbul ya na mi dar fa mi tibla mi ton ministère du sport ton wata na songo bla mi apaton tum da fa yi aptara objectif rama la ton me wo ton kate ligin na son burkina yi la ton non football la totowa ya ton me apport
en attendant ti millions na me kento me nous to me créer société rama na ton pa embaucher ne ba ton pa wisoma yin la ton me ton ki ni singa ni USBF anu na taba na ton ki ti bureau ne bo mo zin me ti je ne ton organiser compétition de football d'athlétisme interlycée universitaire to kata yum pitan yi la ba me ton singa akika ton comité pour on me kabe maximum mental yum pisla ani voilà donc il rote donc ya jeune dame neta ba wala nimti wala sibilen wada menga isubie fa ton wala atomba sa final la na yi wala bobo dila so mamda tambo mbanga ma wala nyambala han watoro yam competition ha singe ti isubie mbe lycée ram ka watambe ton yam nenga la ton isubie fatina mahadba aye yasira ni tun me yi no ruso la zikanga pour moi ya ton goma communication a zin ton équipe ha soktotowa en kiti ton ti panga ton na rigitor soma ton na man programme na zina sonba obeti ton tara match na ton USB farara kanga ton zina mi ya woto ton geta mini programme comme ton ménage programme ti da nyota bi et puis ton da balle ma fin week-end ya samedi zabre ya dimanche yibe on dimanche zabla ton da donc il quand on zini c'est ton mimbati obna kati ton obna peda match kanga en ce moment ya city USB fatara pan actuellement en yi ton long yi kana ton me contre opportunité en kan ton kana wayabo ton baram yi ton me bonne équipe adverse yel kan zini yel kan zin bol arbi da mama kan zini e reporter ba maballa ba ji so azabri so be ko jimale ni ngoto semni ni ngota top ton je me brigue l'exemple IEJ BFA bampatar 5 samedi zabri ni ka dimanche donc depuis la compétition yuma nous la wotoni yum fa obranta abze mimbale ton ra dimanche zabri équipe za ma fa zo mi dimanche zabla ton ra donc zikanga kadina équipe bayi donc kilom ti ton wum tam kan pour moi la ton ti tarpanga ton singa zabna zintiteron d'accord ral samika ti autoné na libéron wa pa mayam kala bilif pontina tiangame te fangil kepi mi menti weekend sunlora Burkina Faso Gandora sinke ne championnat fangil kepi mi menti Racing Club du Kadioro RCK Kwaira ya Rai Club yasida Rai Club du Kadio Parasing Amparim da na ilam Racing Club de Bobo donc il y a Bamanton etaba week-end national donc Rai Club du Kadio RCK indique c'est ronna championnat yam lahane c'est sunu suguda ya suno menga kon supporter damba gilli ne tonro yimbra nura sawado ne meti sampo siya RCK Karsamba bamenga wanti na sunuga wanti luga metina ne zugo zabata ral isanange na mikamete hasida sidia suno menga concerne Rai Club du Kadioro ti isanange ya hanta yum kateka la patron pamandik c'est championnat auto na yameti watanda wilga supporter damba hasida suno halkengo koba na ya lado ya fangiliril kitameti tunda la paracoulmc c'est samedi war ti sibra son un Laurent ral nanti rayam ti bangti ya naurana la otoko Rai Club du Kadioro son dik c'est son championnat naurana han sabala otone ral nan kengame intera wilge nyamba ti bangti sinkene renda de pa nanti wilge c'est tumda menga si toto balla menga a porwa si toto ti na ya supporter damba kidong la fin gila la autoto ral bangete sana ken balla porma na mikameti balkanga sinsinga na mikameti RCB ya city bamme rapa équipe sin topsanda pangwe cap sigidame la baso bamme raratame un pa mon balkanga te botonyi somnom rel et sananti William balla singi toto ya ti bangti pipi
absenken absen sing tumda autoto yati bankti RCK nansi de mawame bala menga sansi nangese na mikamet na sadam tumbonti engagement bene sen équipe sa ayiba rel etsana williamba sun suda la newa na ya sending tibala sing la autoto ral te Amadou Sampo yenda la sin yasa na libe mikamete sen bala meng pour asen singa Wat William Tuloura Mikamete équipe Saïba Nkam Fara Ratame Toron Pambal Kanga Santoron Yetaba RCK la RCK mais ya te un petit pas rapa sur tu bam sanda Toron et Bal Kanga Nanandi Kasene championnat et voilà santa équipe se nous met ndajo tombawda un sandi quoi RCK menga Efo Majestic Asfanyenga Narne AS Douane Bam Fara BCN Titra Bobo Pora ral ya équipe la ninga sanda tonra wala il faut sanda tonrien patar ken cycle sambatia ba manandike la il faut tormana pour yoro na wati pa mayenda me la resana ngese yatia sene RCB bam la san un temps roto nete abondo baba yurme ya hawila ral ya sene RCK bifala auto ya baba yurme ngasi ya RCK gardien yenda ken torna we bala 15 ral bifa yemre on kon RCK Zalmon concerne RCB ral balla sinke lenkenge na yameti RCB ram yikamen dat bi fan sur rok ral kitameti ton rapport sit payirim san nange swakane babayour sur sur pari me sene tumda apoye bal sa table wame san nange swa corner kanga ya babayouri leyi sene balla tapakin yuka poye ral RCB na kelen sidninga panga tia kane ma labnan dok sene bifan se sida sil lasraballa mikamenta baba yor patara hantre mana khizikanga lalle ya yemre ko équipe sa ayiba absen ke len ken tori na mikame ti otone na ya sene premier mi-temps deuxième mi-temps absen ken libre ngiki ya ti RCK na pama sene yibin saba bifu ti mikame ti garder wa la balle ne bikanga yella agwama yi wusoko vous ko sawa boum pa pas yele mais bon ni kan fara su grave ngese ringa garden appareil bumbu pas chébré bon et quand tu es tati par exemple quand tu es tati quand tu es télé news on a un petit balle de fin du capé entendez riam ti bangam ti balle de fin du capé tala wakati ti ba wanka balla tara nisal vim pour moi menga tara wakata han wata wakata kunto manga gunsi yenni fo wata mana meter soko ngesi fo menga man yella menga singam ti wana bon et patri inki pour zangi aya permis fo aya bum ya tele nyeso aya bum lem dulem ti bal kangala to ya bal belli wulga meti bal man di wala RCB bobo di laso ba mera kala ti bal yi ngoto yi la wan le to ma wa ale ba fun ko isi en kon bal gilli meti wala men wa kil kibe kiti ba fa minute wona batisi ka minute men ya secondam PC ti balla c'est la bio hankiwa ti balla ya handike second ya minute na halafnda pasa ti ya secondam pista la yoba zugu la gardien hanwe balla ti balla ta amersanu karon secondam pista la yopo wazingi pista la ni talent ta pista la wazingi la hanwe balla ti rankin donc 40e seconde la bio hankin ça ya yuka pour moi ren wuligamti ne ba usoyin sokar bai ton fara da star wala kan sokar me singete ya boyen wanke te ni kan asawa ma no to ne kami bale ayi man ki city kapipi la gardien mani kan ay sandik ne wa a James i gardien Angleterre gardien ay équipe nationale men gardien ndan ton Bournemouth ni da menga kate no kate xamana il kan abudu ne wa Paul Robinson me hinda kila bon gardien ya Angleterre gardien mais il kan sa boud mais amanam la rankanga idiam ti balla hanjigala akosa ne ba fatu lore tuburu tina zekam
zekra pour un makinsara ti don min meti nedni ni bi fangil hinda ya RCK baton ba yam ti tab ni ba nas ba la handa kan yasi am penyen nawa hanam kim taratin zeka balla ya la fawe tara zekra model la yam ti nasara muti extérieur yam ta extérieur la mana bal awene gwa la extérieur ya no bi se zige menti donc hanki en kika amersa nu me hen iti me hen ki wana ka yimita anu bi mi yo mengai bale razin yenga ni me hen ki wa bala han tan karanwa akaba wannan kwanir ya he ni me kilen kinga solum ma han tinga solum ne ko ba kene auto ne den tuara ni amti balla me dati misal municipal balla asinga ne dan mita yibe mita tab retire den takadam te bami ya bunin kite waya auto la singa ne dan ta mita tab retire ti equipe ta fa yon sing wala wakata anasa la ta wakata na hanta mita yibe mita tab ti bala yon sing kitamti ya balkanga waya yolam balli siradan sa ti équipe ta yon da sabalsa tangi wala majestic sa me da zingudu ma tibala majestic nda on wede Kiko FC on yibzanam zingudu bali bam da ya champion wakat hanga nda gudu ma ti eseka balla se ti da kil seconda pisida da bala ti bam ediko bumbu la ediamti ya woto balla me ya minute piswe to pass minute ram sonri ti hanka arbitre am pebe suk wi pebra am pebe bi bang bati bal na kasai den tagadam ti RCB ram ninga ne biya ti bala bang ti RCB me handa kan konge ti ASK handa kan we efo be bang ti RCB da sigdam bali dem RCB wa pila na sobzi am bala han konga wa pila na sobzi ti ASK be pila nu sobzi ne popisa na se ti Kiko FC be pila yo sobzi ne popisa na me ti SCB on ta point pisala nu uligamti hanko nga handa mi kamti AS kara tora efo hinda onwe ana ya hane point pisala ayo uligamti ara nyu hoda RCB den mtaka damti bon yasira balla yen ya SCB karam la de perda tibala sandiknerwa asampo ya net sanzin majestic zinda yuma tab majestic atome wa tab so zingi zinda ne ifo city ifo katulon wa tirmba ne zanga la anken ersikawa ini amta anti tabinowa ya kamla librandira yamti nerwa kas draman kambu ndambe ifo atala yenwa yamti nera shaldwani tindambi kuzaf talamfiwa then ya ne kateka la talon wane wa kums da bale ya mimti bala wasidi pama william tibon yira kan yila ye to dama tinye tempama championnat wa la tin baraka woy bale ya mimti championnat wa singati ekiba inda tin yila ti ezika tempama championnat to la sange yati championnat wa sa a ton kengara bara ya hane ko pisila nu ti efora hanye da pipi ya hane ko pisila ayopwe uligamti ara programme mais na sa dameti ils avançaient cachés voilà donc kenga da bilibili fu ti yampa ne la tawapuki ya majestic mais miti majestic handa ngam championnat ne bana so mi ayi yene bal wana nananti balka ngato ara ngam bina ha zawzi yoro balla la awayi wamba hayibi soba den uligamti tum non tume ti efo me henda nchira ngwe balla arika ediamti yeme tire ekila hande bo RCB ne efo ne RCK ballon idel bati ya wenam puyin wenam ham puyin konfo ba ni ba ma na ya to ba ham biti zugu mo hem ti popon ru ka karuti wa ti bala ya yo minute yo second dam pour la RCK ham pa ma ediamti est-ce que supporter me nda be nda nyabada bala patien de la nyabada nintam ba sampo menga ba city katro ya nintama la yama kira ko ya bala mai bati anyabada suri tibala ya buma hambo ayilam ti yihenda pam yihenda balkar sama nyola yira ngehera ne yime naga beda suka ya oto sidme fo hanto di championnat Burkina be William Fome naga beda suka ren ndadam ti ya bumme he ampa harime panga ti yime to kento tibala William bati yihendata ya to li kento ron pa sinki ne wala balla wenge ti abal fo ha baltonda on pa championnat William ti Fome
tara fu hon ten wati wiligi adman mana wutu la wutu balla ko len tagadam ti ronna championnat wanye ya sampo yumde tibara apawam la pawe sewa ya fila la dañu baba yure ya sina la baba yur me ngam ton yilamti dik championnat auto ne wa aya bum sida na libran king baba yur pelara la handing te to libran wa zugu na king amenti pam Amadou Sampo kois balla son wan sawa na pusa wena bark nanda ne wena mazik mam zuga runda ning sagana zuga la nanti mam na pus wenda ya mamma wala mam so mon dikin anko mama kalim lo orpere yimo yibu la runda aba yela yilo orpore ya kubata sabla woto nimbe dal o de kor mama qualification di kanafa donc am tinam tabe be ne get mam donc runda mam na pusa po yanga barka mbewa tay sunde yinoko mami nti wotombe abezi sonwe la mna la meta biga meta de l'Africa la na ngibene na pusa zamawa parce que zame menga mam si woto tene man video rama ni drapeau rama yakub toron digidi ni nga woton tolma yel ma bam na wamna tunna yi champion donc yam na jet ban fa ni ban watere wa yu va ya sampo donc mam tira meti wina barka mam dunda mami kini entraîner ya yanda mankrama mami ne ti mami be ni bersuka donc mam da cintuma liwa indicler sekawa mam teme équipe wuso donc mam yele dirigeant me équipe tonton titre la dirigeant ba rageta me yelam to nation mais wata intersaison jam ti labe donc le joueur c'est mohamed man jomo pour barka bal man pani mam joueur ça top sak man sakal sa waziruna wonam ninga tun sibere ina pusa wona barka ral ya Amadou Sampo Koisla hinda kilada na kilam pa benti pa ma baba yure sawado tibala san sawa ba me kon koisi Zabram Soumara no mame non poussa wen barka c'est pas ton titon pas championnat voilà mais tamé kana sin sawa vraiment kaina naï puisque ne va reproche même bomoso voilà me dit qu'en philosophie tout mais voilà quand des gens sont comme ti ka soma ka fa be contre ni fo voilà ta be ni fo d'être un petit fo yi soma d'être un petit fo tout mais voilà donc même pas comme ni dit am tout mais alhamdulillah ton pas ma type d'azabra voilà nan poussa joueur namba fan RCK joueur namba fan pas dirigeant namba pas entraîneur à coach Sampo voilà when am ninga mam tinde wi champion c'est championnat am tinde wi kana le bon quand Sampo quoi douter d'arfan et mam tu es bon, tu es le meilleur. Chaque fois, Sampo est à auto. C'est le lieu, pousse là, Sampo, Barca. La me pour pousser, hiérarchie policière Namba, commissaire, tout Naba, commissaire Zongo. Voilà, non pousser la casa Abra. Puis Darfan, Arabeni Mam. Voilà, Arabeni Mam, Darfan, encourage de Mam. Sans cas, Soma à Gomdame. Voilà, donc vraiment, titre am ti Zabra, am compte à la titre Hensu, les repas, famille. Mais RCK supporter Namba fa. Que Dieu bénisse le Burkina Faso, c'est tout. ral baba yure sawado quiz lars nda pama sana li wakane ba yelam ta baba yuro ngande na me awana ayika ne trofeo lele ya me wa ami yelam tinisal fa gil kapi bang takatwin wilitibum kapoi nisal katun wa yiti seka mengi balayam nan kila baba yuru gwama wiliga meta baba yuru wiliga meti bani ne basi on widi yewa ka wili tu kisenye ndaye zikan gom kan ti mama wilim da baba yuru wiliga me ne basan wa witneda wiliga meta bata ngilam tu fo wiko menga bonjal tu fo menga kitin to mamti yiwoto donc baba yuru menga ringa wo ba yel kanga talizin be mpira ne ba a pire en Windia sida le bizine ben pire wala nyina barkar sama le mitu no wa parce la famille a la banga la famille que mitu menga ta la banga tistek potui la fo kar sama ha ton wili fo za la fo ta banga ningo banga sika fo na taka a compte fo pela fo ton to men ale ben le ti pousa wala nyina le miti aya wala aya policier ko donné wala mti poli himna pourra nyita la tordama wala commissaire zongo wala commissaire zongo menga leben en songa nyina wuso de fu hande tarwal to damba to kana zabne fu timbara ninga me ba wa zabne fu me bizini zabra po nguli fu tume te fu san tume fu na yi woto la woto amtida na ti baba yure wiligame yenin sinsin na Cameroon na ya yelen da sera don wa yi sabati yi le ba bedri
la hansi di yiwa la yen yi berra yela ton tuma me te Burkina Faso me le yi bette ya auto bala san nan jesid mi mente entraîneur par la son Iber Veli de Boula la scène groupe pour un ding mimti kala bilfoot na wa tiram pa marenda la nan ke lenkenga toti sami kamete RC Kari kamen kat kanga meti efo merabe scène wayugi tonton ramen zimbere na gestum da sin ya toto mi meti bewa sami ti efo pa ma la balla bamanda ya gandoro la mana scène punyo zalam ne SN ASK ral kitame te bal sonwansa mi kamenti RCK mbeka ne nzada kumbongo edna kenga menti pambal kanga efo ASK ngese club la ningap sumbon tiren de stade wala efo patron pambal kanga na yigandoro nda yumdai supporter damba yi kateka anzen kap karaga nanzin senen tum da barari wayugi atensukui na son kono tibala na singe yati équipe sayiba ninkam fa ramawdame andat senen bal kanga ral kitame ti wisramenga zin senen bal la pora pipi corner son pame yati efo bationda asan yikandan tet bala mi kamete ASK défenseur nan torame onwe balla tapakin yuka pore sen balkanga ASK balton da onwe balla la pakin sen yukon wai ne ba fa sinda wanzin tent ti balkanga na yi pipi fun kon sen efo adraman kuma na onwe balla yinga efuna ke lenkenga tori balkanga sin yikentete yati ASK zagunda sindik balla ta fusre ale bratule na nyok sen balla mita santa zalam kon équipe sayiba option vous son libran yiki étoile filante de Ouagadougou na ke lenkenga tori pipi ball son pane ASK gardien wa nan tout sa balla ngisi après libran de pambal kanga Landry Banadi son balla payina wisramenga ral yawa sendi kon gardien ASK nandira tumda mosanda balla son wan ko saba opa masene occasion ram kateka la yella mosan tonti balla ken yuka pora yenda la tour balla son wanse zalam on concerne équipe sayiba enkite ti efo kananyi gandoro ronda yumdai sympathième zara ton patron ni bu et ne balé ton ton mais tu coupais le panier but ton poton ouais ton patron ni bu zara balla ton dati champion et ni bifa occasion ma zindame et patron ni balla bi au pour c'est faut plus chercher ailleurs balla quand l'eau on sait mais ton handicapé pour d'abord après on guess nawa ton handicapé pour d'abord après on guess nawa sami kameti eforam sur panome yati ASK me sur payinoro nese ne tunda sin yitoto ayi bala yati bam mesanda tonronwe balkanga abnam pa la première division ba fika po yon hangi bala ne ranka jinka akatem bang buni ngpa akaw la fansi ne buni ngpa ya komeng mimti ton la serna yini 3 points na saramita aton zuko kayino donc ton meng serna zavani di menga parce que ton 14 suit ton hala ton suit il kanga la same na saramita on va tirer les leçons et puis na guerre voilà club la ningap son bon terrain de stade tunda sen sawa bam son patron we bal kangawa kitam to bese ne taban sabzingi raipista le ben ya ton badra sen ken ligue 1 lonabeo bam ton dantara sen ya association sportive de Kuritenga ASKwa bam nan liba sen deuxième division azingi yumda son watan ral tum dala toto efo senda serdon en bigandora efo mana gendengir ne AS coupé là non jeune premier bon mami la me sakagwembi bon ka tu eti sakagwem ka tu eti kasagwem mami la me ya hamda ka borra robi ya hamdabo ka bor kin ra anturo rai e ba fa han tole wata ne ya hamo kofu ya bayan donc mim ti barali mamne Antoine natono ambola taba la bangati bali ya woto namtena meti efume I ASK la karate sige
ya sida la il faut le serre da mais oui que menga il a même été balle la ninga balle be caron ya sida la balle ton de zugu même passé il faut le serre de ton balle kan wala Burkina Faso tab ko ning wil dati la patrie ou le mort la bam de serre de ton balle balle na fond balle ya mar la na ya kan de la balle ta fond ke kan wa me la serre de yibo to ne bo la ya me miti couper le me wa pas yamba yande pas wa ndaratin de deuxième division ba me wa yin wilgi ti yin kiti balla to lo yi balte ko couper le ta men le ban pa première division bangati yam sangi wala couper l'équipe na mangi rwanda menga avant ton vous sen de le brandikan couper ta la balle santa balle sa nasi ran kama nasi ti yin ti yam ton do no couper la ti couper le ban kulni zalam ya to le wilgam ti couper do no me bon ya woni me mana namba ti observation sigame ya rime la ban wilgi ti bam me ti train moi ne étoile la avant ton tour ni ngoyuwa donc le quatrième pied coupé le quatrième pied il faut obio fa capé mon mais la pasem ça na teram nemni fa singe tati banga pakame ti toim mi minti so fa zini mengen dan ti banga paké pisila nu pistan la yobe zalam lana c'est sans tonk benet pam data ba Antoine Yao non il sans ngi mi comme ti ASK amana na mana na pa première division ya ka ton rom bale busubu ko ya bwe oba balning absen man zim taba bamne ASFB wa nananti yol mbalsa yiba wa atiti 28e journée wa o hon ton couper la ya balkan la han kuba tibala ton men zinda be iriamti o pama penalty ayibrara puis penalty wa keme yibiso penalty wa yimen wani zabar halti kayina na ti ASFB ram yiti bamna pan de tomballa yi halti kayina na te Abdoulaye Côté Rikballa on est yingri ya big kan handa kan ken obra para première division le yel kan la han kité o kwato wana ba première division tibala yamwe yoram balsa yiba obra to ne asfa yinenga la ifo to chifa yonda woroka edam tibamne asfa yinenga me sadi ya isfatiro la ponton rara me au moins pour tout en bas tawo balla za ka kom obtome han ton zini biwa yi lambati a iskanda shiran we balla akaton yi bamne ifo obmakame katon yi wilgamti kayto bra karatin paye bale adri da kenga ya bwen tumna ya nan kiti a iskapa première division là iti ifo merada ta championnat aswa merada ta championnat bangiti ya yolam balsa ayibe pour bala 28e journée là bondo asfa ina nyere kan bati ifori wa hankane ya ifo asfa ina rabi to la ya 28e journée wa la nyere kan ifori den wilgamti 29e journée wati AS Kara kan tonne asfa ina nga yam tina wana ti yolom balle équipe ni yanda ni indika championnat wa ti yam ye kan yanda tan ton pa première division ya to donc ndadam ti ronna balla a wilge ton yel wusro tibala santi kina ye yati championnat a pangpa ha bilfu tibala équipe bay hental lari kabe et c'était équipe de tir de ana salitas tibala nanandi yolom balsa tabata ne ton fa mampayiti ne mamie mdani yamta ada sigade tibala handa andi no kenen ningwa raya tota ton pa première division tibala balsa yol balsa taba 28e 29e 30e journée a tir no webdanga fa la niamti la pisla ni soba pisla wa soba pistan soba amwe blazanga den wilgamti bamme radika aniwa yamna pa première division tibala bamme rika yam don nakwe rako habal balton ro gusoro ne équipe simen hembi lembe kane ti sababti bamme juillet li bo wuso la mtaka dam ti vient riumna bamme kan li na so kan li même équipe li wud kabe ral esan anti william résultat ramba 30e journée wa ratiti ton basra ya ti bankte wat handa william ti lura bangeti AS police bamne AS douane mana gennengeri AS sonabel mo asek de kudugu bif bien yibne ayem
yemre ASFB wen aspa yening bi fa yin zalem efo ne asek mana zalem majestic wen Kiko FC bi yibne zalem RCK wen RCB bi yibne yemre Salitas tour Real FC bi tamp zalem Vitesse FC wen sen usfa bi yibu ne zalem et ça nan kenga c'est ne classement zingi fagil capitaine mime tia RCK un ya Gondoro nem point pinu Majestic port nem point pisnas la ouais il faut ya tamp sab nem point pisnas la ni AS Douane ya na sab nem point pisnas la ni asanya ya nous sab zingi la bene point pisnas la a nous asek de kudugu be yo sab zingi nem point pisnas c'est la yibu isfa be yo point sab zingi nem point pistan la ouais AS Sonabel ni sab zingi nem point pistan la ani wan sab zingu ya tibang tibene ya Royal FC mbebe nem point pistan la ayopwe AS Police be pigin sabzingi nem point pistan la yopwe ASFB pila yemre sabzingi nem point pistan la yopwe Vitesse FC be pila yibin sabzingi nem point pistan la yobe Salitas pila tamb sabzingi nem point pistan la yobe RCB pila na sabzingi nem point pistan la nou ASEC ya fare ASK pila nou sabzingi nem point pistan la nasi tombas ne sene Kiko FC pila yo sabzingi nem point pistan la anasi ral ASK ne sene Kiko FC dora Bon, yam la meti karando on yele ti karambi fa na ta ban long ya to donc kin repam na amon so te bulletin de passage ti kin remena les papons les toumé en les bords venir nan pa de lemti la meti toumna fa jappe hin comme ça Antoine nan dir salame rona yumna am taza man neba fa bang bonne zindi rona shion am ta autono ta samedi wala well Antonio Barbanetu wala filmimti wakata ta championnat wa akari mi rona wa tiri to tibala bala ko bisla pina ala hanto on ton ati amti équipe sin to on wetu ya nor ka wala pisla piso blanu ti jemtaba piso pula nous riamti majestic wa équipe ngi hanto on we équipe nor guso nor pida nous la hanto on wa la riamta katon ba championnat wa riamti équipe wala Sonabel Salitas we bam nor pila nasi riamti kayina nanabe la bi ko bana la pisila yema tonre la hanto on si ane ronna yumna ti minti bishir gandoro ya siru kam bi pila tabo ya AS Police Balton da ti ha équipe ngi hanto se bira mutro ya majestic ya ne pisa ne bi pista la ni la hanton on si autono ASEC wa tira équipe ngan ka dera bina musoro bi pila yivu la nerefa riamti bam be jinda yo me so zingi tibala ya weba zingi la bato mana jemta busoro kitamti to RCK la to wiga bam ya gando ngenda wa mi te bam be so ngenda ti sa ne équipe nzanye sigiri baye kabe hin sokore ya ASK Kiko ti hindur ba me Riyad Difaso Riyad ne Raimo FC bam na wa marab zaman ligue vere banga jehe équipe sa tabina le sigbi biya balani amti équipe sa hin dubrana wa la han le brandi ascenseur la siga ya auto ya ASK ne Kiko FC bamba durona le brandi dike ko ci ni divin fana yo il kami vere bon ou gamti ndo ala bon teramte handika ascenseur yin kazime den tagadamti c'est quand même le auto ne le brandi la amti na ki damte ne na wa ye do on bino ni kam fara tan pas na vitesse ma na power bale bam ne tabu bam na voilà bam ne 5 minutes tabandu la vitesse mo on pas mais inquiétant pas d'accord ral wam ndawlik ci lora son date bon qui son rapport à il bout kabe puis la nous puis dans la yobe zalam la na c'est ti de benetaba na kenga varvate wakata zotam ti ton mes autres ti nemete santi yibene yati william ti Burkina Faso entraîneur par la renkat kanga ti ndembe bangu asindeng ti tompam yel kanga na kenga bangu wani zabre nan la fibala la ko samti nyera tele wa bil fitit wum taba la fibala ya soma uso ya menenge ne to aba la pon goazen premier kono nyel bud kabe we la de plateau et bon ti serre tele wa bil fu
Ah, d'accord. Ok. Voilà. Yam bonda ton la am yure. Boro. Yam yure. Ah, d'accord. Monsieur Zungrana Kassou. Voilà. D'accord. Voilà. Ah, d'accord. Imana Nere. Voilà, on a un sandon à Yisoma. Alors, tenez bien à la méthode. Voilà, donc, là, on peut nous mettre la Africaine et FCB Balai. D'accord, bon, second number, Pila Nouvelle Tara. Voilà. Sinon, on peut nous la Ayisoma, la Abato Kayisoma. Kababa. Akabasoma. Dans la dans la moyenne centre de formation, donc on passe donc même pas au-delà. Là, on peut dire quoi. Voilà, bimman di facile. Au-delà c'est trop dur quoi. Donc il y a un petit boumumbi pour I am a woman, a couple of so many people flew. We're going to go to Dakar. Now we only have a project to ban the Bandaway. I'm going to laughing. Amina. Voilà, qui dit nous avons beaucoup de santé. Merci beaucoup. Depuis là, on a des ya auto voilà, on a condamné. Merci, merci. Et Barkuzo, poussé pour Rambaral, Naoud Gamen Tchangati Pam, c'est un étalon car ça parle Hubert Velud, Bam Tik Nugu, signé contrat donc Wakat Kanga Tupke Lampame, Now Wilixen joué d'Amni, c'est Sombolé, Nanton Ronchon, Pipi Neivin Saba Rara Sinkene, éliminatoire Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023, et Kangati Pam, Yelf Bout Fangil Capissin Zinbe. Ni wisale singo ya ti banga ti ni buide fangil ke pesen daranda singo ngunde ti walebra a ube velud ndir sayane etalon wa zingo ya ti bang tabke le mana nutika lorol pore ya ben lapton tunu mosa nan ton wilig baltan robni sinan 15 septembre etalon ba la poron alinga zuem kan so kalten so remeti gadin lamba zingo ya Elve Kofi ababa yule sawadro akilia ninkema anulindin balora senkene defan hazingo wa me meta ermotap soba Yusuf Dayo Steve Yago a Isa Kabore Anasel Giga a Seko Maru Dauro Asumaila Watara Abdul Gebre Balatin Sokasin ya Milewa ya Adama Gira Ibrahim Blati Touré a Gustavo Sangare a Cédric Badolo a Stéphane Azizki Asumaila Dauro Abdul Michael Yabri a 50 Abdul Razak Yoda atan karam bazin woni mission son montu suballa ni Yukaya Betna Traoré Mbetaure Adango Watara Hassan Bande a Cyril Bayala Abdul Faisal Tapsoba a Geoffrey Bazier a Abu Watara a Mohamed Lamine Watara Azen tournane Ouseni Bouda Liliani kan seboton la Hubert Velout ton yake tabnan ton jindi sa ya ne etalon lisa poron bala ni sa fangil ka person nantawa la sinketan ketin ya tibang ti etalon sanan de ngantaw pipi dara boton lam ana yizon ki wara sma tambo obna serane Cap Vert Marrakech sora rasma yibun sobana yizon ki wara sma yopoe Johannesburg ne soutini lamba ril a Hubert Velout son man diga panga antonri ete Burkina Faso etalon ton rentende coupa kaning sinta sa on watin yum to se la pisila taba le même sama montre me antome et yi sa ya ne balkan samninga sandanda bebewa Merci tout cher d'amen tumti sombo ti nemet sami kamet platan tiri ka kanari labnanton qualifié c'est un éliminatoire d'amba Antonio Yago est yamha nge c'est un Ibervelut un bol jouer dans bâton de Nice yamton yelam ti bon 5 ne jouer d'amba men bon el syndicat yati c'était ça fin beda ou sera fan yebim voilà il sent un jour à Bertrand c'est wenda ambole ti mikte ne da pas ma sans pour autant voilà donc quelqu'un téléphone on libre on va pas taba ni zabre zabre ti bare ya sam sawato nya soma usoro yam menenge voilà monsieur d'accord Underamba voilà d'accord tu m'as pris Attends, mais Bekanela, un der pekan suit. Antoine, mais rire. Antoine, Zimbang, à quoi D'accord.
et à autobilité de l'autorité, comme le dans le fait ordinaire. D'accord. C'est-à-dire qui peut-être de même régie qui tourne ici, ça dépend aussi, et si peut-être que son petit bain, le tient par enfant. D'accord. En tenant parlementairement, il faut s'en aller à Amérique, il faut qualifier que le Côte d'Ivoire est un beaucoup de temps. Et à autre, la date sur ça, comme dirait Emilio. Avant que la scène a pas été à une seconde de sa ah hasida anyi haye son ramen la yam la hamila ya hoto bam han ton hon ko hoto ne wa rilla abna je rilla bam nam peram pam zinga ya hoto wala ma sun bon tire mise à niveau ya sido yo le mo san ton kin ne ton ra hoto ne bout pora ya hoto wala donc renga ton yi la miete ha ne yi so en son usoro enfin ami dal bon kana de wa frank lasina nengo wa hangulga yati neda la handa be Shakhtar Donetsk minti mama hawa Ukraine me boda la fi ko wala mama hawa la fi bi la wala na kabina ni nen William ti balton do misenda bebe wala Ukraine clewra mo cobra soto tenken clewra bataba mama hawa idiam ti yata pa san pour ren clewra musrien na pour la me yamti Turki clewra pour la me clewra mata mena pour la me la yati yumna ba haru to ati saison ba hara la ime nan jehe sankare ha ne nyisa pam la fiyo mama hod nemti uso me ngabele ton bon mi ngula ta bilbilfu ba neda mama hawaye la fiyo pa me ya na to ti me nyi heli bon wa pinna ya to bilbilfu la ba so mimti han to pam club son bala na yisoma la san li wa wala yam so club baton do ba nyaka riam ti bam pis la wo suka Adama Jira la Bertrand canton wongi tiamti ya Adama Jira be ngeti ni da canton ko tibala niamti nyambe shin mama hawa bari be deuxième division shin yati yile to on yi shin men kana nay akome ya to ren hinkene wala coronavirus wenga wa kitamti ni da canton on way ren to braham yak ne da Abdul Bandawro tena wari razi ga bali be biti Séville kamo Espagne réserve la Bertrand nengoa ilamti yime pama sampore bam yolom balla zingo bamne city balla sokol zingi la pam sampore wala no kure zingo ate Séville kitamete pam Zule Bilfu to biete nyakanton wonge ren yumna men kilam basa yime na kilam pame antipa menga ti saison 20 yumna beton yi soma yi Ronald bara yam ronno wa sampora yi uso ren kitam tubna mbol nerato Ahmed Bilem yime nda pam sampo kasanga la wona songa la pam sampo kyang hat na la wona songa la ben yembe USM Alger ti yeme na toma ha an wa ren daga dam ti bam pila wosu ka ya bam yebalan kanton wongo ti city sanye wayam huliga riam ta fari ne ka ton wongo ti bala kana teka po yam to kalibo yenna la nerwa baba yurwa me riam ta Kylian Kema yewa me Hervé Kofi Kwaku yeme wa me difa hawa e bokite nin kuda ren wuligam ti fawa mtaka dam tinemi se pompolo to ti hanton na sire tal tikribala wa sire de mtaka dam ti ta sombo ti yam ti balka sami yidam ti nye rabna nanda bal so kalam je ina ti ka kupa kan Côte d'Ivoire wa bena mana wana ayela mbati hani raba yana ringa pam surnanda ken kanna tibala noru so wala italo han ken kanna ti ton soma noru so han libron wat wakat ninga akapa men ken kanna hun puko da way to paso kuri ana to on tikandika wa ren yira bayana to pam surman ken nanda ta hanti tabi maha objectif ramba ati tulsuma na ndura bilbilfu watira anta rabni handa d'accord il bur kabet nemeti wakata me eta me te nantin lamti bangti demi-finale cinquième coupe du faso à temps mais là bakata senta inga pendant pam sur le souda la tin rebati bangti zame ice don bamnera imonti rataba ice don ton bia ayibu nanzalam ral zap kangame nemeti ben sab demi-finale à temps mais yamzinda be isko de banfora we isfa bia tambo ne ayemre
dal ya isco de banfora bamne AS Douane Nantes taba final la yenda na dimanche son watan rel nan libron wa men wa parcours ça ne pariti ne menti tumda auto no buhne busla am datan pour so barka la lebenzen koise d'accord en tout cas ton pour nimbui de fin sakan ya tonda to d'abord ton pour équipe samenga ça fondateur de ni administration par mania équipe ni fa en participer compétition ton pour la Barcoso ton pour ministère du sport mais Barcoso ni ton partenaire ma fa ni nani tuitive sur sakan zaka karan wa terrain wa na ya tondo et ton ta partenaire sportif menga bet momo en série saké en ya tondo parce que ka compte ton partenaire ma siruya wuso ton mais côté nimbui de fa nasir sake ndati compétition kanga pampanga obtain sir sakame nya tondo ti ob nya tonna kazalimbe wala ba nya tonna Burkina Songringa na ton petit parmezemsi donc ton me pour Real du Faso torsoba ni mezeka karan wabeni donc vraiment ton souri no wuso ton partenaire bazi mais ton sida partenaire muso na ton pam ti vendre ti yele yir kara ya siti ton si personnaliser la même les médailles ramaton personnaliser les médailles dinika fanande en tonte yala aron bala ana naknge a tiena petit compétition ni nganton ko fayluwa actuellement même pas mayo médaille lo wotoni ton na tiena yamati et Norvège ont université en paka balle menga en suivi bio a koni asani ni c'est doublé une manette doublé ya koni asani ni ninga c'est penalty menga zongo ya bi c'est-à-dire que ba ban fanata ba équipe adverse mais gardien si la garder son committee wa kam so to ha balla pour me raran wo zimbalti yela keke terrible be donc tomme pura kabore edouari im capitaine nanda gardien mais kayina nay la 20 ketrim be mi bamme kene kon wanti silbala concernant beti pangbe mbala ay ni ko gum 20 bamme ton dika bal auto tumda final la donc pura ni ba fa bar kusko ala sunya no kusko rale nanteramti yamya Abdul Razak Pare yamya sene ko faylu tiginda anton ron tigis université ram kateka ni lisiram kateka ronda ye nora yu anu saba vere ya nora yu ban saba dal nebni France ngeto to wende ya top tonre un sonyam ti tunda nora yu ban saba ton yi sombo yir hane ronda wa dal na pusa yambarka sin sakon wa na leben nemeti yen ko kabere sala le pousse ni bida barka le pousse RCK ne pongo le coupe de façon mais wata douane ne isko suka on a ni ni wa juno saba on a ni nganu jeune premier masam ha yero bala mona ko da yopo ndiel bur kabe la le na pousse ni France zinde machine na mo en ton be katiam be yam getonwa pour ce fin gilchepi te ayopo et les pam databa ne nyungi sara kiba ton di kantation